Okey, terima kasih Effendi ingatkan saya. Okey, so berbalik kepada tutorial. Siapa yang tak ada ni? Yang tak ada tu tak tahu ke atau dia tahu? Saya pula yang tak tahu tu. Okey, so nanti kalau ni awak ingatkanlah kawan awak tu yang tak ada ni. Takut dia orang tak perasan yang kita ada kelas pukul 10. Okey, so balik kepada tutorial tadi. Mana tutorial saya? Kat mana sini? Okey, siapa yang dah buat tutorial, dia akan perasan. Dia kena guna mass sun, mass earth, mass moon dengan radius of earth. Tak perlu hafal. This one you don't have to memorize. This one is given in exam. Sebab tadi ada kawan awak dia tanya, pasir tadi saya buat tak ada ni semua saya kena hafal ke? Oh, dia dah buat pasir, terkejut saya. Ada kawan awak dia buat pasir chapter ni. Okay, so this is very good attitude, a good environment. Maksudnya kalau awak ada kawan sebenarnya, kita kena ada environment macam tu lah. Environment bersaing, environment nak berjaya, bukan nak menjatuhkan orang lain. This is a good environment. Maknanya ada kawan awak yang sangat bagus. Kita kena contohilah dia. Sebenarnya this is good environment. Saya cakap benda betul. Kalau awak ada orang yang tengah nak belajar, kawanlah dengan dia. Kalau ada orang yang tengah nak menjahanam awak, janganlah kawan dengan dia. Betul lah macam kita kena pilih kawan, betul lah pilih kawan yang betul. Dia cakap tu sebab tadi ke kelas, kelawar dengan kelas tu, okey ada satu lagi kelas modul 2 saya tu. Dia lain tu lah dapat 10/20, 13/20 UPS dia. Tak tahu dia cakap apa. It's not a good environment lah kalau macam tu. Dia ada yang tak bagus berada di situ. So takut yang lain ikut dia ataupun dia tak mengikut orang lain. So macam kelawar okey. So saya rasa ada je yang dah buat ni. Ni cuma tak nak mengaku je kot. Malu. Okey. So mass of sun, mass of earth, mass dengan moon ni tak perlu hafal. Dia ada. Siapa dah buat pasir, kalau you buka pasir, tak ada ni. So you guna yang dekat sini. Siapa yang buat pasir, tolong buka tutorial, ambil yang jawapan kat sini. Ambil mass of sun sebab dia tak letak dekat pasir tu. Sepatutnya kalau PSPM dia akan letak bawah. Macam soalan tu bawah tu tulis mass of earth berapa, mass of moon berapa. Dia tak akan berada list constant. Okey, bercakap pasal list constant. Okey, ada kelas tadi pun tanya. Okey, apa yang ada, apa yang tak ada dia tanya. Okey. Bagus dia tanya apa yang ada, apa yang tak ada. Okey, ini adalah formula. Okey, untuk hari Senin nanti you akan ada test, right? So saya nak awak print lah benda ni supaya senang untuk awak buat nanti nak refer. Sebab apa, kalau awak tak print benda ni nanti dalam exam memang dia bagi ni, nanti awak kena scroll atas, scroll bawah, scroll atas, scroll bawah, lama-lama awak pun fed up. So yang ini print siap-siap sebab ini je memang dia akan bagi. Okay, so yang ni chapter 1, chapter 2, chapter 3, chapter 4, chapter 5, chapter 6. Okay, chapter 7 yang ni. Saya dah berconteng dah ni. Ni chapter 7. Sebab saya guna benda yang sama. Okay, chapter 7 ni daripada 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ni. Ini chapter 7. So sangat banyak lah berbanding chapter 3, 6. So that's why chapter 6 3 markah je. Ni 3 markah je. Yang ni banyak, saya rasa 5 kot. 5 markah, 5 ke 6. Tak ingat lah macam tu. So ada banyak ni formula yang you akan pakai. Formula ni jangan confuse antara M besar dengan M kecil. M besar point mass, M kecil test mass. So ini jangan tak ingat lah ya. Okay, so ini list formula. Okay, ada satu lagi dia akan bagi dalam exam. Kalau budak XES dia tahulah ni. Okay, satu lagi dia akan bagi ni. Baiklah pula nak naik atas. Ni. Okay, satu lagi muka surat dia akan bagi ni. List selected constant value. Ini pun akan bagi in exam lah. List selected constant value. Okay, this one hanya ada 3 je pakai SEM ni. Yang lain tu semua SEM 2. So SEM ni you hanya pakai ni. Tadi gravitational constant G. Ni. So tak perlu hafal, given. Free fall acceleration G 9.81 also given. Tapi you dah hafal 9.81, memang you hafal kan. So tak guna lah. Okay, yang satu lagi nanti adalah atmospheric pressure lah. Yang ini akan belajar dalam chapter 14 nanti. So yang lain ni semua elektron, mass ni, semua ni akan chapter 2. Saya tahu ada yang formula F equals to Kx, U sama dengan half Kx square. Awak jangan letak K ni. Ini bukan Boltzmann constant. Ini bukan Coulomb's law K. Yang K ini adalah spring constant ataupun elastic constant. Tak ada. Sebab apa tak ada kat sini? Sebab K ni depend on material. Kalau material dia adalah aluminium dengan gold lain. So dia bukan
selected constant lah, dia bukan constant value, dia depend on material. Kalau macam G ni memang sentiasa constant. Gravity tu kalau dekat Earth memang 9.1, tak kisahlah awak jatuhkan elephant ke, ant ke, you jatuhkan orang ke, dia sentiasa 9.81. So hanya 3 je ni yang pakai, yang lain tak pakai. So yang ini pun dia akan bagi dalam exam. Okay, boleh tak ni? Boleh. Boleh. Okay, so kita balik kepada ni balik. Okay, so formula ni tak perlu hafal lah, so dia given in exam. Just you need to know what is M besar, what is M kecil. M besar point mass, M kecil test mass. Okay, so yang ini masukkanlah nilai-nilai ni, dapat ni. Okay, sama juga macam case ni. Okay, dia bagi 2 sphere, 3.2 dengan 2.5 fix. Okay, bila nampak perkataan fix, maksudnya dia stay, dia is not moving. So ini adalah sebenarnya point mass. So B dengan A adalah acted sebagai point mass. So dia kata if 50 gram sphere is placed at point C, so actually this one akan jadi test mass. Is placed, maksudnya ada 50 gram, kita letak dia dekat point C. Maksudnya C tu sebenarnya tak ada apa-apa. Okay, C tu is just a place. And then you letak test mass, the one that you want to uji, the one that you want to test. Anything, test mass can be U, boleh jadi elephant, apple. Dalam gambar, dalam cerita tadi ada kan apple. Apa-apalah yang nak uji. Rasa dalam video sebelum tu ada gambar apple. Apa-apalah yang you nak uji. So ini adalah test mass. So they ask you to determine resultant force. When we talking about resultant force, so how many force experienced by this test mass? So the force, interaction force, because this chapter is talking about interaction force, we have two. One is due to the FA, one is due to the FB. Sebab A dengan B ni both are menghasilkan gravitation. So dia menghasilkan tarikan gravity. Dia pun menghasilkan tarikan gravity. So this test mass attract to A and attract to B. So that's why kalau you tengok dia punya lukisan, dia akan buat FA and FB. Kenapa dia tertarik? Sebab ini adalah chapter 7, gravitation. So tarikan gravity. Dia merasai tarikan gravity A and tarikan C is experience the gravitational force due to the A and B. So nampak tak ni? Ini macam chapter 1 mula-mula atau chapter 4. Okay, apa yang you kena buat? You kena cari dulu magnitude for FA and FB. So FA adalah GMM over R squared. So M between A and C lah. Because you are tengah buat untuk A. Untuk C. So antara A dengan C. Okay, R adalah distance bukan radius distance. So you get this answer. Okay, you need Newton. Why Newton? Because this is forces. Okay, and then find the FB. Sama juga formula, but then this is FB, MB lah. Before this MA kan, kalau FA, MA. MC still the same lah because you are talking about the same test mass. We still using the same test mass. So you get this, Newton. Okay, so ingat balik, forces is a vector. So you need to do this table. Ingat lagi tak table ni? Okay. Kenapa macam ni? FA ni, this is your FA, this is your FB. So if I do my axis, so this is negative Y, this is negative X. Kalau you tengok, FA is moving, either moving to negative X or negative Y. So that's why negative, negative. My FB is only negative Y axis. Okay, FA, the value that you calculate just now, cos theta. Okay, how do we get cos theta? Okay, tengok balik gambar rajah tadi. So you tengok gambar rajah ni, ini zigzag. Zigzag. Ni zigzag. Nampak tak? Angle ni zigzag. So I want to find this angle lah because this angle is equal to this angle attached to X, negative X. Dia attached dengan negative X. So saya guna cah. 8 times 10 negative 2, 6 times 10 power negative 2. Cah adalah adjacent bahagi 6 times 10 power negative 2. So kita tekan calculator sebab kita tak biasa buat macam ni. Saya biasa buat macam ni. Kalau siapa faham ni bolehlah teruskan. 8 power of negative 2 divided by 6 power of negative 2. So I get this C cos answer. So I get apa benda salah pula ni. This one shift cos answer tutup bracket good. Kenapa error pula ni? Madam bukan dia hypertenuse ke?
Ha? Betul, terima kasih. Ya, hypotenuse. Apa benda lah saya buat ni? Okey, 10 darab 10 negatif 2. Patutlah salah. Tak dapat baca. 8 the power of negative 2 divided by 10 power of negative 2. So, shift cos answer. So, I get 36.87. So, 36.87. Okay, kita check. Betul tak? Sama tak dengan ni? So, cos shift cos. Shift cos 0.8. Sama tak? Sama 36.87. Sama. So, kalau saya jadi ni, saya tak buat macam ni. Yang ni memang macam terror lah kan. Siapa yang faham lah. Okay, saya akan cari angle lah 36.87. So, apa yang saya akan buat? So, saya akan gantikan lah cos 36.87. Actually, when you calculate cos 38.7, you get lah 0.8. Okay, so untuk part CY, copy paste all, cuma tukar cos jadi sin. So, masukkan calculator, you dapat this value lah. So, for FB pun sama. Ini semua you buat masa SEM1, chapter 1. Okay, apa yang membezakan dia dengan chapter 4, 5, 6? Okey, ingat balik dalam chapter 4, 5, 6 dia akan buat submission F kat sini. Dalam table ni dia tak buat submission ni. Okey, tambah nanti submission. Selalunya kita buat MA kosong. Betul tak kita buat MA kosong? Dalam kes ni tak ada MA kosong. Ini adalah total. So you tambah ni dapatkan nilai. Katakanlah A. You tambah ni dapatkan nilai B. So dia tak ada MA kosong. Kalau chapter 4, 5, 6, you ada MA kosong ataupun MAC kosong. Itu yang membezakan dia. Yang ini tak ada MA, tak ada MA, tak ada MAC, tak ada. So yang ini adalah resultant dia, tambah. So you tambah ni dapat apa? So you tambah ni kan tambah, ini akan dapatlah. Yang ini tambah ni akan dapatlah negative 8.56 power of negative 10. Yang ini, ni kena tolak ni lah. So you akan dapat negative 6.42 power of negative 10 minus 2.32 power of negative 9. So you get this negative 2.96 power of negative 10. So both are Newton. Okay. Dia tak ada MA. Itu chapter 4, 5, 6. Okay, so dah dapat tu, apa you kena buat? Yes, welcome back to chapter 1. Kena cari magnitude lah. Ingat lagi tak ni? Magnitude yang mula-mula you belajar dulu. Magnitude adalah summation fx squared tambah fy squared. So you square both sides, so you akan dapat lah this is the value. So when we have magnitude, the best friend, dia ada kawan baik. Kawan baik dia siapa? Direction. So you need to find the direction lah. You use tangent, shift tangent component y divided by component x lah. Usually kita buat modulus ni, kita buat modulus. Modulus, so kita akan dapat positif. Okay, buat bracket. Dia ada dua, either you want to put in sentence or you lukis. Macam mana dia tahu kat bawah? Okay, tengok dekat table tadi. Both you get negative and negative. Saya tak pergilah kat table tu Yang inilah sebenarnya dia buat table tu. So both you get negative. Meaning dia duduk kat mana? Below negative x axis. So here lah, betul lah, below negative x axis. So you nak buat ayat boleh, nak lukis pun boleh. Sebab dia ni, dia tak buat ayat, dia lukis. So kalau you nak buat ayat, so you tak perlu lukis lah. Okay, boleh tak? Boleh? Boleh, madam. Alright, so kita masuk kepada gravitational field. What is gravitational field? Dia tak ada dalam outcome, but they just want to give you information lah. So when we talking about field, we are talking about region. We are talking about field, medan. Or we are talking about padang. Field, padang lah kan. So we are talking about region lah. Padang where of a space surrounding a body that have property of mass, where interaction force is experienced if the test mass placed in the region. Okay, so for example, this one is Earth. Ni Earth. So Earth ada apa? Dia ada gravitational field. So dia ada medan dia. So if any test mass is outside the region, it will not experience the interaction force.
Okay, apa maksudnya? Tapi kalau test mass ni, test mass inside the region. Tak kisahlah sini ke, on the earth ke, dia duduk kat sini ke, dia duduk ujung-ujung ke. As long is near, is within the region, so dia akan experience the attraction, merasai attraction force. Okay, saya bagi example. Okay, kita ada harimau. Kucing pula harimau ni. Okay, ni dia duduk dekat dalam cage. Okay, atau kita pergi zoo. Ni you duduk kat zoo. Lama tak pergi zoo kan, tengok zoo. Tengok harimau. You takut tak tengok? Tak takut. Kenapa you tak takut? Sebab you ada ni cage. You tak dalam region dia. So you not experience any attraction force. So same goes to this test mass. It's not experience any attraction force because it's not within this region. But what happen kalau you duduk dalam ni? Apa yang you akan rasa? You rasa takut kan? Kenapa you experience the attraction force? You faham tak saya nak cakap apa ni? Faham. Faham apa? Faham pergi zoo. Maksudnya nak cakap dekat sini, test mass, ni you adalah test mass lah. You kan ada mass. You adalah bahan diuji dalam kes ni. Kalau masuk dalam ni mati, meninggal adalah terus. Okay. So test mass is only experience the attraction force kalau dia within the region. Kalau contohnya ini Earth, you punya test mass ni dekat Pluto. Tak rasalah dia terlalu jauh. It's too far away lah. Tapi kalau dia near makin dengar, dia akan experience lah the attraction force. Okay. So itu we are talking about region lah. So what happen kalau region tu on the surface? Okay, so when the region, you punya test mass ni adalah duduk near to the earth surface, so the region will be uniform lah. Dia akan rasai uniform. So the line here is ada dua. Satu is arrow, satu is the strength. So arrow is represent the direction. So the direction is always pointed towards the earth. Ni earth. Dia menuju ke dalam earth lah, dia punya attraction, dia punya region dia tu to the earth. Spacing ni adalah strength, kekuatan, medan kekuatan. Bahasa Melayu gravitational field ni medan gravity. So medan gravity dia adalah sama lah for when is near to the surface. Kalau jauh lain lah. Okay. So the gravitational field is a conservative field in which the work done is moving a body from one point to another is independent of the path taken. So it's very independent lah daripada apa-apalah yang dia nak ni. Okay. Dalam teknik outcome awak, you kena tahu yang inilah AG. Okay. Please the name of AG adalah gravitational field strength. Sebab apa ramai student bila nampak calculate gravitational field strength. Apa tak belajar, dia kata tak nak buat. Gravitational field strength simbol dia AG. Nampak pelik sebab A ni selalu kita cakap acceleration. But this one dia tak ada mention the word acceleration. What is gravitational field strength? Strength. What is strength? Kekuatan medan gravity. So how much is your strength of the field? Berapa kekuatan medan awak? Okay, gravitational field strength is the gravitational force per unit of a body test mass placed at a point. So ini formula dia. Where is the formula come? From the Newton, F equals to ma. Pernah jumpa kan Newton second law, F equals to ma. So make it A as subject, so A equals to F over m. So m here adalah belong to test mass. Why the m here is belong to test mass? Because the one that is moving, siapa yang tengah bergerak tadi? Mass ke, point mass ke, test mass? Awak cakap tadi siapa? Test mass. Point mass tak gerak, dia duduk je, dia fix. Dia hanya menghasilkan region, dia hasilkan medan. Dia mengeluarkan dia punya medan saja. The one that moving adalah test mass. So that's why you divide the mass of test mass. Okay, now how many A that you dah belajar dah? Ada berapa A yang you dah belajar setakat ni? Ada berapa A awak belajar dah? 10? 3. Bagus. Apa dia? A, AC, AG. A, AC, AG. Very good. A is linear. Linear yang belajar. Wuat, sutat, wuzas. Tak tahu lah ingat lagi tak? Wuat, sutat, wuzas, projectile, free fall.
Itulah welcome back lah tu semua tu. AC is V squared over R. It happen only in circular motion. Ini linear pergerakan straight lah. Either to the right, to the left, upward, downward, itulah ya. Ataupun dua-dua direction yang projectile tadi tu. Okay, AG adalah due to the gravity lah. Iaitu due to the, nama dia tak ada acceleration, nama dia gravitational field strength. Tu nama ni lah, saya takut nama ni yang orang tak faham. Ingat, gravitational field strength adalah AG. Dia tak ada nama acceleration. Madam. Ya. Yang negative 9.81 tu juga gravitational field strength. Yes. Tapi bila on the surface. On the surface of Earth lah. Yes, when it's in the surface of Earth. Kalau dia outer, dia akan jadi lain. Okay, madam. Thank you, madam. Alright. So F equals to ni F AGM. Okay, it's a vector. Please ya. M ni adalah test mass. Saya takut sebab nanti dalam exam dia akan bagi banyak mass. Earth, moon, sun, satellite. You tak tahu M mana, you panic dah M mana. So ingat, siapa bergerak? Test mass. So guna M test mass. Sebab tadi saya rasa saya tak buat soalan tadi nombor C tadi. Yang ni kan. Ada satu soalan lagi ni. C. Yang ni. Soalan yang ada A, B, C tadi kan, yang C test mass. Cuba awak tengok yang ini submission F tu total lah force tadi. Kenapa dia bahagi dengan MC? Kenapa dia tak bagi dengan MA dengan MB? Sebab the one that experience the acceleration is C. That's why dia guna mass C saja. Dia divide by mass C saja. Dia tak divide mass A, dia tak divide mass B. Because A is experience the acceleration. Itulah contoh soalan dia. Sebab soalan tadi saya tak buat, rasanya soalan nombor B. Apa nombor B tadi? Kita dah tak baca soalan. Nombor B ni dia tanya acceleration of the sphere. Ni lah AC. So that's why you boleh guna force tadi, you dah divide by mass dia. Sebab apa? The one that experience acceleration adalah C. Okey, lepas tu kita masuk kepada dia punya unit. Unit dia adalah, saya tak naklah you pakai ni je terus guna MS -2, dia sama. And dia also known as gravitational acceleration on free fall when dia on the surface, dekat surface saja. Kalau dia outer dia tak ada. And the direction adalah same as gravitational force. Okay, so use dalam exam lah. Okay, kalau you perasan, kalau you tengok siapa yang dah buat tutorial lah kan. Okay, tengok dekat formula list ni. Diam lah sini. Cepatlah turun. Okay, kalau you tengok dekat formula list ni, naik sikit. Lambatlah pula dia. Dia ada bagi you, saya tak perlu buka kat situ pun, tak apa boleh kena buka kat situ. Kalau you tengok dekat formula list tu, dia tak bagi yang formula ni tau. Okay, pelan-pelan duduk. Naik sikit. Kita ada banyak formula. Okay, ni. Kalau you tengok this formula, they give you only this. AG equals to GM over R squared. Dia tak bagi pun AG equals to F over M. Because this one, dia anggap you faham lah yang ini adalah Newton. F equals to MA. So the one that they give to you ini ada. So yang inilah, yang ini yang kita akan jumpa nanti. Ni. So AG equals to F over M sama dengan AG sama dengan F over M, right? So F over M. So F tadi sama dengan GMM over R squared M. So the one that you cancel adalah test mass. Because this M is belong to test mass. This is test mass. This is point mass. So yang left nanti adalah GM over R squared. So ni formula ni. So M here is belong to point mass. Saya takut confused. So bila nak guna formula AG equals to GM over R squared, make sure this M adalah point mass. Memang awak cakap, tadi cikgu kata AG yang experience adalah test mass. Ya, test mass. But then bila dia masukkan F here, GMM over R squared, the mass of the test mass is cancelled. So you left with the point mass only. So the equation that they give to you in exam ini, ni formula ni, this M is adalah
point mass. Point mass. So jangan tertukar dengan test mass. Test mass yang ini. So that's why saya kata tadi karakter test mass dengan point mass jangan tertukar. Karakter tu kena faham. Okay, boleh tak Dok? Boleh tak? Boleh madam. Saya tak nak tekankan M besar, M kecil sebab tak semestinya test mass tu M kecil. Dia tak ada beritahu okay test mass M kecil. No, test mass tu dia tak akan beritahu. Dia akan beritahu je the satellite is mass is this. So awak tahu satellite tu adalah test mass. The earth, the satellite is orbiting the earth, tapi dia bagi mass of the moon juga. Tapi M awak bukan moon, adalah earth. Sebab satellite is orbiting the earth. So dia mengelilingi. M point mass ni adalah yang dikeliling, yang dia pergi. Contohnya satellite, dia bagi moon tapi tak ada cerita pun pasal moon. Dia bagi je, saja je dia bagi. So test point mass you adalah earth lah. So this is earth. Okay, ni contoh je lah. Ni adalah earth, ini adalah test mass. Ni test mass. Test mass. Dia menuju ke mana? Ke point mass. Sebab apa? Dia ni menghasilkan medan. Gravity menghasilkan, dia tertarik, dia menarik. So Ag equals to Gm over R squared. What is Ag? Gravitational field strength. Dia merasai kekuatan medan gravity of the earth here. Macam awak tadi lah, bayangkan ni harimau. Awak nak pergi, awak duduk kat luar ni okey, tapi awak nak tertarik pergi kepada dia. Nak merasai. Okay, so what happen bila gravitational field is near to the earth? So kalau dia near to the earth and nak touching, ini earth surface ni earth surface. So bila dia nak touching, nak pergi atau near atau nearly approximately near to radius of earth ataupun on the surface, so your Ag akan sama dengan gravity. So yang tadilah kawan you tadi Ag akan sama dengan gravity, so akan sama dengan Gm over R squared. That's how you get this value 9.81. So 9.81 is not suddenly come, dia bukan magic. Okay, saya rasa saya nak letaklah nilai gravity bumi ni 9.88. No, tak boleh. Tak ada siapa akan terima awak punya assumption suka hati awak. Tak boleh. You kena proof. So sebenarnya mana dapat 9.81? Ingat tak tadi formula dia Ag, kalau kita ingat balik formula tadi, Gm over R squared. Ini general formula. So bila dia nearly atau on the surface, sebab kita duduk kat surface, kita tak pernah duduk outer. Rumah, kereta, semua duduk kat on the surface. Nearly So this R akan bertukar menjadi R besar. R besar dengan R kecil ni pun problem juga. Okay, saya kena cerita R besar dengan R kecil ni. Ini memang masalah. Okay, apa beza R besar dengan R kecil? R besar is radius of earth. R kecil is the distance from the center until at the test mass. So this is R kecil. Okay. H, what is H? H is the height ataupun altitude. Nama lain dia altitude. Altitude ni tak start daripada center, dia start daripada surface. Okay. So, let's say your satellite dia parking dekat Earth. Dia dah sampai, dia dah landing dekat Earth. So, your R here akan jadi R. Faham tak? Saya nak faham ni. Boleh tak? Faham tak tu? R besar dengan R kecil beza dia. Faham. Okay. R besar, radius of Earth. When your satellite atau any your test mass, tak kisahlah apa-apa, bukan satellite lah, anything test mass is outside the Earth, so kita akan letak dia sebagai R, iaitu distance from center until the test mass. But once your test mass is landing, your test mass is on surface of Earth, so your R here will become R. Dia akan jadi R lah. So macam case study lah. Okay, macam case study. So R ni dah jadi R. Kenapa R ni dah jadi R?
Sebab dia dah duduk on the surface. Atau dia nearly, nak dekat-dekat lah, nearly lah. Very small gap dia nak dekat lah. Okay, so you masukkan nilai ni, you masukkan nilai G ni, berapa G saya pun tak ingat. G 6 G dia berapa? Dia tulis ni. 6.67. Dia ada banyak lagi nombor tu sebenarnya. 6.67, 2 kot darab 10 kuasa negatif 11. Mass of Earth, let's say 6400 times 10 power of 24 divide by radius of Earth. Bagilah radius of Earth. So from this calculation, then you get 9.81 ms negative 2. So this how you get this number. Okay, balik. So sekarang kita dah tahu dah macam mana dapat 9.81. Dari situ lah. Ya. So dalam exam tak ada tanya pun yang ni. Suruh use saja. Okay, contoh soalan. Okay, so they give you determine the earth gravitational field strength. Bila baca ni pun dah panik, tak tahu apa benda dia nak cari. Ingat nampak perkataan strength, kekuatan Ag. So they ask you to find Ag lah on the surface. So apa you nak kena buat? Okay, tengok ni, ini adalah earth. So itu adalah R. So you punya satellite ni sekarang duduk dekat surface. Ni surface, dia duduk kat surface. Satellite ke ni? Ni tak ada cerita satellite Oh ni tak ada cerita pasal apa. Saya buatlah konon-konon satellite. Okay. So your test mass adalah duduk kat surface. So I use formula Ag. Ag equals to Gm over R squared. This is formula given. So I tukar R ni jadi R besar. Kenapa tukar jadi R besar? Because this one is on surface. So do we have value of G? Yes, ni G dia bagi ni G. Do we have mass of Earth? Yes, ni mana mass of Earth ni ada. Do we have radius of Earth? Yes, this. So you square, so you dapatlah. Okay, kenapa dia tak dapat 9.81? Because this one dia bundarkan. Sebenarnya untuk G adalah banyak nombor dia, but then you kena gunalah apa yang dia bagi. Kalau tidak nak sebenarnya 6.672. Dan mass of Earth is not this number, dia ada banyak lagi. So tak apalah, you guna je lah apa yang dia bagi. So you get this. Okay, boleh tak? Laju ni. Nampak dah. Okay. Okay, yang kedua dia minta altitude. So dia kata what is the Ag when the altitude is 350 km. Okay, kita tengok Oh sorry, kena letak ni direction toward to the center of Earth. Sebab dia sentiasa menuju ke center of Earth. Okay, yang kedua adalah dia bagi tahu satellite tu duduk dekat sini. Ni gula-gula, saya letak gula-gula. Satellite tu duduk dekat H. Ni altitude, altitude. Okay, you nak cari Ag. Okay, apa formula Ag? This is the formula Ag. Gm over R squared. You have G, you have M. M is the mass of Earth sebab ini M besar. Ini adalah point mass. So your R. Okay, R you mesti from the center sampai test mass. So how to get this? R besar, radius tambah H. So this is your R. So you just square, so you get this value and the direction is towards to the center of Earth. Okay. Yang lain ni boleh baca sendiri sebab nak kena masuk yang seterusnya. Okay, kita masuk kepada energy. So energy, gravitational potential energy. Actually you have seen this word dekat chapter 5. Gravitational potential energy, the symbol is U. U equals to mgh lah. Itu berlaku dekat on surface. Now chapter 7 not on the surface, dia outside, outer surface. So that's why the formula we cannot use U equals to mgh lah. So we have a new formula, U equals to negative gmm over R. So the first one you need to define keluar kat UPS lah, UPS 2 nanti ada UPS 2. And then use gravitational potential. So you just use the formula. Okay, is this formula given in exam? Yes, kita tengok. Yes, ada. Tapi tak ada negatif lah sebab calculation selalu untuk yang ni nanti kita abai. Kita tengok nanti kenapa ada negatif tu. Negatif tu adalah definition dia sebenarnya. Okay, so kita tengok. Okay, this one. So
first we need to know what is potential energy. When we have energy, what is energy? Energy is the ability to do work. So bila you ada energy, you boleh buat kerja lah. Okay, buat kerja apa? Okay, so you tengok ni formula dia WR1 to R2. Where is my R1 here? Ni gula-gula saya ni. Test mass. So this is my test mass is moving from R1 to R2. Dia nak melompat ke sini. Dia nak changing the orbital lah. So dia from R1 change to R2. So M is the point mass lah. This is our point mass, Earth. M is the test mass. So this is test mass. G is gravitational constant. R2 is the final. So this is your final. This is your initial. Okay, so apa dia buat? Dia tolak je lah. Maksudnya dari sini nak pergi gerak ke sini. Kalau you tengok dia buat macam mana? Dia buat initial minus final. So work adalah from initial to final. Dia terbalik. Sebenarnya kita buat final minus initial kan? Sebab, okay. What is gravitational potential? Okay, ni dalam outcome define and use. The work done of gravitational force in bringing test mass from infinity to a point. Okay, that's why dia ada negative. Sebab dia punya statement, dia cakap gravitational force adalah the work done in bringing your test mass, this is your test mass, from infinity to a point. So dari jauh ke dekat, from infinity to a point. Okay. So W equals to GMM 1 over R1 minus 1 over R2. So R1 is initial. So what is your initial tadi? Infinity. Ni. So dia masukkan 1 over infinity minus 1 over R. So 1 over infinity, what did you get? 0. So that's why you dapat, kalau you tekan calculator, 1 over infinity dapat 1 over beribu-ribu lah, berjuta-juta. So you akan dapat this one 0. So negative bring outside. So that's why you dapat formula ni lah. W equals to negative GM over R. So from here W sama dengan energy, work joule, energy joule. So that's why you get this formula negative. So this negative is only can be used kalau dia dari infinity to a point. Dalam selalunya siapa yang dah buat pasir, kalau dia tengok soalan, dia tak start, dia akan bagi tahu nilai. Dia kata dia start daripada 10 meter pergi 20 meter. So jawapan awak tak akan negatif lah sebab awak akan dapat positif lah sebab dia initial minus final. Tu kalau faham ni pening kepala. Okay, saya ulang balik Okay, saya ulang balik. Kenapa ada negatif? Negatif ni bukan menunjukkan direction sebab apa? Work atau energy dia adalah skala kuantiti. Skala kuantiti, ingat balik work. Kalau work positif, work done on the system. Work kalau negatif, work done by the system. Okay, same juga dengan U here atau W here. So W here, negative or positive, is not represent the direction. Ia hanyalah represent where is come from. So kalau negatif ni menunjukkan dia datang dari jauh ke dekat. Sebab definition dia mesti dari jauh ke dekat. Tapi in your soalan, dia tak mesti-mestinya jauh ke dekat. Dia boleh dia dekat ke jauh, jauh ke dekat, dekat ke mana-mana boleh lah. So you have to follow lah apa yang you guna. So that's why selalunya kita tak letak negatif sebab kita akan just buat final, initial minus final. Okay. Tak apalah, nanti awak faham lah bila awak buat tu, nanti awak nampak lah soalan dia macam ni. Macam ni. Initial minus final. Okay, so graf ni tak ada, dulu ada dalam exam, sekarang ni tak ada. Tapi saya nak terangkan juga, okay, when I'm talking about gravitational potential energy, I'm talking about potential energy. What you understand about potential energy is keupayaan, tenaga keupayaan. Okay, so let's say you are a point mass. Okay, apa yang ada kat sekitar tu? Okay, saya ada cawan. Saya berupaya mengangkat cawan, saya berupaya mengangkat pen, saya berupaya mengangkat handphone, calculator because it's within my range. It's within my region.
Region, tadi kita belajar region. Okey, boleh tak saya nak pergi ambil pinggan, nak makan nasi? Tak boleh. Kenapa saya tak boleh? Sebab saya kena bangun. Sekarang ni saya point mass, saya tak boleh bangun, saya kena fix. Saya kena duduk diam-diam, saya tak boleh gerak. Point mass tak boleh gerak, dia kena duduk diam-diam. So, it's outside of my region, jauh. So, maksudnya dari sini, when gravitational potential energy at infinity, keupayaan dia adalah zero. Dia tak mampu nak buat, dia tidak mampu untuk mengambil pinggan. Faham tak? Okay, saya ulang balik When we talking about gravitational potential energy, we are talking about tenaga keupayaan. Upaya. Orang upaya, dia boleh, saya boleh ambil ni handphone, saya boleh ambil pen. Because this is within my region, I boleh pusing. Tak boleh pusing, saya kena duduk diam. Saya boleh ambil sini. Tu. Okay, but can I pergi dapur ambil pinggan? Tak boleh, because I am point mass. So when it's outside of my keupayaan, within my range, within my region, so my keupayaan is zero lah. So that's why your graph ni makin lama dia akan tend pergi ke zero. So that's why sebab saya takut dia keluar dekat UPS. Dekat UPS boleh keluar lah sebab yang ini adalah konsep Saya tak tahulah soalan UPS apa. Okay, boleh faham tak tu? Senyap je, orang dengar ke tak dengar aku? Boleh. Boleh, Madam. Okay, kenapa dia negatif? Ya, tadilah sebab dia dia sebenarnya nilai negatif ni adalah menunjukkan dia daripada infinity. Okay, so dia adalah makin dekat dengan bumi. Ini R ni adalah radius, ni bumi. Dalam bumi dia tak ada keupayaan. Macam saya, okay, saya bumi. Boleh ke saya nak ambil masuk tangan saya nak pergi ambil hati saya nak pergi ambil perut saya? Tak boleh. So that's why there are no gravitational potential energy inside the earth. Inside the earth tak ada, zero. So bila dia keluar, makin lama makin berkurang. Dia dekat makin kuat, makin lama makin berkurang. So ini earth. Okay, kalau satelit tu tanam di dalam bumi, so you pun zero, tak ada, tak wujud. Tapi kalau you duduk dekat atas earth, R, you ada nilai. This one, your nilai maksimum lah. Okay, makin jauh, makin sampai infinity, your U akan jadi zero. Sebab U is inversely dengan R. Makin high your R, makin decrease you punya U. Okay, yang ini adalah contohlah soalan dia direct je, tak susah pun soalan dia. Okay, saya nak kena cepat ni sebab saya nak kena buat derivation. Okay, so kita masuk kepada this one, last derivation. Okay, saya tak takut ni, saya paling takut ni sebab ada perkataan ni. Derive. Sebab 2 tahun lepas saya pernah cakap, okay tak keluar kod derive. Tiba-tiba 2 tahun lepas dia keluar derive. Habis semua tak boleh buat. Nasib baik ramai-ramai dapat A juga. Okay, derivation ni, please, hafal lah. Sebab selalunya derivation is very easy sebab dia keluarkan saja. You tak perlu fikir. Tapi you kena tahulah dia punya konsep dia. Okay, so you kena tahu derive and use escape velocity. This is formula. Formula ni pun given. Ni formula given. Ada? Ada. Okay, satu lagi formula adalah ni, derive juga. Derive juga. And use satellite motion. Okay, satu tadi escape, ini satellite motion. Ada 2 formula, V dengan period. Both you kena derive. Ada tak dalam nyawa? Ada. Ni ada. Okay, ada so tak perlu hafal. Tapi ada derivation. Kenalah hafal. Sebab ada derivation. Okay, kita tengok derivation dia. Okay, what is escape velocity? When we talking about escape, kita nak lari. Lari pada siapa? Okay, minimum velocity required for the mass, a test mass lah actually ni, to escape completely from gravitational field to infinity in outer space. Maksudnya let's say you ada earth, you ada satellite. Satellite ni nak lari, tak nak duduk kat earth dah, dia nak pergi kat mana-mana. So itu maksud we escape, dia nak lari. Dia tak nak duduk dah dekat tempat yang ada tu dan nak lari daripada siapa? Gravitational field, daripada region tu lah. To infinity. Okay, so when dia dekat infinity, apa jadi? Ingat tak tadi saya cakap bila dekat infinity saya nak ambil
ambil pinggan dekat dapur, tak boleh. Kenapa tak boleh? Sebab saya tak ada keupayaan. So my U adalah 0 lah. So kinetic energy is very big. So dia akan very big dan dia akan sama juga dengan 0. Sebab terlalu terlalu besar sampai tak boleh lah. Okay. So dia akan menggunakan principle conservation of energy di mana K dengan plus U. Kenapa? Kita ada 3 energy kita belajar, K, U and US. So dalam kes ni tak ada US. Why we don't have US? We don't have elastic material here. We are not talking about elastic cord ke apa, tak ada. So hanya ada K dengan U sajalah. So dari situ dia keluarkan formula ni. So akan dapatlah formula ni. Okay. So kalau tengok ni macam tak faham, okay, kita buat. Okay. So formula yang awak kena tahu, yang pertama derivation, V escape. Okay, kena faham konsep. Okay, V escape adalah dia nak lari daripada, meaning we have earth, we have satellite, is outside, dia nak pergi infinity. So what type of concept dia guna ni adalah conservation of energy. Kena hafal lah ni. So ni buat 5 kali, nanti you hafal lah. Buat sekali tak hafal, buat 2 kali, kena tulis ni semua ni 5 kali. Okay, apa energi ada? Saya cakap tadi ada 2, K plus U. K plus U. Initial, final. So final both are 0. Sebab apa? When U infinity, 0, K infinity pun dia terlalu besar daripada 0 lah. Dia tak tahu unknown lah. Okay, so what is kinetic energy we have adalah half mv escape square plus, okay, U ni adalah negative GMM over R. Formula ni ada dekat nyawa tadi, ni ada, cuma tak ada negatif lah. Okay, ni bawa ke sini, so you dapat half mv escape square sama dengan GMM over R. So MM, the one that I cancel adalah test mass dia, satellite yang saya cancel ni. So saya dapat terus je. Okay, yang ini saya tak akan buat. Saya tak akan ni, saya pergi dekat nyawa, saya tiru je. Ni 2GM over R. Escape square root 2GM over R. Shown. Dah settle masalah. Shown. R besar ke R kecil? Kenapa R besar? Kenapa R besar pula? Kenapa dia guna R besar? Dia dalam tadi dia guna R besar ke R kecil? R kecil kan? Alah lah tu R kecil. Mana ada R besar tu? R kecil. Ni R kecil. R besar tu nanti yang lain. Okey, sekejap. Mana saya punya tadi? Ni. Okey. Saya ulang balik Okey, pertama sekali markah dia dekat mana? Ni. You buat ni satu markah. Markah dia 2 je. Satu markah. Markah yang kedua, you dapat buktikan ini or ini. Salah satu markah. So 2 markah. Kenapa ini tak ada markah? Sebab ini ada dekat nyawa tadi. Okay, saya ulang balik V escape adalah the velocity required to escape. Dia nak lari daripada Earth to infinity. So you use conservation of energy. So K plus U equals to K plus U. So what kinetic we have? Half mv escape squared plus minus GMM over R equals to 0. So bring here to there, so you get this. So MM cancel, terus je guna ni. Tak perlu nak tunjuk ini bawa ke sana, ni bawa ke sini. Tak ada markah pun, tak ada markah. So terus je guna ni, should. Settle. Madam, Yes. final kinetic energy always 0 Yes, always 0. Because it's very far, sangat. Actually dia kenapa dia 0? Because dia terlalu jauh. Dia tak boleh dah, dia dah escape. Nak going there. Always 0. Okay, thank you, madam. Okay, this one is only the first step tau. Dia ada 2 lagi, 1 step. Okay, yang kedua, this one when we are talking about dia escape ke mana tadi? Dia escape from infinity. Okay, yang kedua, if the test mass on the surface. On the surface pula. Kali ni dia duduk kat surface pula. Okay, dia duduk kat surface. Guna formula ni. Okay, kalau minta on the surface, yang kedua on the surface. Direct dia terus guna formula yang tadi, tak perlu keluarkan. V equals to V escape equals to square root. Apa tadi formula dia? 2GM over R. 2GM over R. Okay.
tulis kat tepi R ni sama dengan R lah sebab dia dekat on the surface. So maksudnya dia duduk surface, so R sama dengan R. Okay. So gantikan, so you dapat V escape sama dengan square root 2gm over R. Then AG equals to GM over R squared. Mana dapat ni? Ini dekat formula ni. Yang ni, number 19 ni. Number 19. Okay. So R tadi sama dengan R besar. So GM over R squared. Sebab we are doing on the surface. On the surface. So you will get AG R squared equals to GM. So this GM, you substitute inside here. So you get V escape equals to square root 2AG R squared over R. So R can cancel. So you left with square root 2AG R. So AG adalah because dia on the surface. So AG kalau on the surface adalah 9.81. MS negative 2 equals to G lah. So you get square root 2GR. Sure. Sebab mana satu lagi? Ni. 2GR. Sebab dia suruh dua-dua tadi. Ni tadi. You tengok balik tadi lah ni outcome. Ni outcome mana? Dah jauh lah pula ni outcome ni. Ada dua derivation you kena tahu. One is when is this. Ini R kecil ni. Okay, satu lagi bila dia dekat surface. Yang ni pun boleh gunalah kalau dia dekat surface lah. Ataupun soalan ni sentiasa dekat surface. Soalan ni sentiasa dekat surface ni. Sebab je lah dia nak escape daripada earth surface lah kan. Sure. Ini kalau dia bukan dekat earth surface. Yang ini kalau dia dekat earth surface. So this is the formula lah. So dua ni buat dalam short note. Buat 5 kali, pertama kali tak hafal, kedua kali buat, ketiga kali buat. Okey, macam soalan ni, mana markah dia? Markah dia bila you dapat buktikan yang inilah. Ni. Ini. Madam. Ya. Yang tu kan 2AGR kan? Macam mana A tu hilang? Macam mana AG ni hilang? Ni. AG ni sama dengan 9.81 sebab dekat surface sama dengan G. Oh, just tulis G je lah. Tulis G je. Sebab bila on the surface kan, kita kan duduk kat surface kan? Kita duduk dekat outer. Kita duduk kat surface kan? Yang selama ni awak buat kereta, awak buat pasal free fall, awak buat pasal bola sepak, semua tu duduk dekat atas bumi. So that's why AG sama dengan 9.81. Okay, boleh? Boleh, madam. Okay. Dan last kali, yang ni saya tak sempat lah nak cerita. Ni samalah macam inilah konsep dia tadi ni. Cuma yang ini saya rasa dia bukan dekat, kena baca balik lah. Yang ni saya rasa mungkin dia bukan dekat infinity lah. So that's why dia ada nilai. Tapi dia stop. Ni mana pen saya? Dia stop. So that's why tak ada kinetic energy. Kena baca lah soalan tu. Okay, last kali. Dah habis. Tipu je habis. Sekejap. Last kali adalah period T. Ada satu lagi. Satellite, orbiting di satellite. Ni orbiting di satellite ni Okey, yang ni saya buat cepat lah. Sini ada dua force yang acted iaitu Fc dengan Fg. Kenapa ada Fg? Sebab dia tarik kepada gravity. Fc, kenapa ada Fc? Sebab dia buat circular motion. Ini hanya untuk case satellite motion. So dia ada Fc sebab dia buat circle. Kalau dia orbiting dia tak ada buat bentuk bintang, tak ada kan. Dia buat circular. So that's why dia ada Fc. Ni chapter 6 lah. So Fg sama dengan Fc. So Fc adalah mv squared over r. Fg adalah gmm over r squared. mm cancel. So r pun cancel. So nanti ni tak perlu tulis. Awak pergi buka dekat nyawa. Ini formula yang awak akan pakai. V sama dengan square root 2gm. V sama dengan square root 2gr kan gr. 2gr. Shown.
Markah dia adalah dekat sini satu, you masukkan ni satu. Satu markah. Tak perlu tunjuk ini, sini, tak perlu. Dia terus copy dekat list formula tu. Dia punya konsep lah, sini konsep dia. Okey, dan satu lagi adalah period. Okay, saya buat laju period adalah V. V tadi sama dengan square root GM over R dan V sama dengan 2 pi R over T sebab you nak kaitkan dengan period. So you boleh samakan. So square root GM over R sama dengan 2 pi R over T lah. Okay. Square both side. Square both side, so you akan dapat GM over R 4 pi squared R squared over T squared. So T make it a subject, so T squared equals to 4 pi squared R, yang ni naik atas dapat R cube over GM. So you nak jadikan T sebagai subject, so you akan dapat square root 4 pi squared R cube over GM. So square root 4 you get 2, square root pi squared you get pi square root R cube over GM. Shown. Sebab ini kena buktikan. Sama tak dengan ni? Sama. Sama. Okey, boleh tak? Terima kasih. Okey. So balik ni apa yang awak kena buat? Ni derivation ni. So ada 4 derivation awak kena tahu. Satellite motion ada 2, ini dengan ni tadi. Buatlah 5 kali, dapat nanti faham. Satu lagi tadi derivation yang V tadi tu. Okay. Ya. Sebab dah habis masa dah ni. Saya nak kena pergi matrik ni. Mana saya jumpa awak kat mana kat sini. Okey. Ya. Okey, boleh Boleh. Saya tak masuk lagi tutorial, saya nak bagi awak